Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min intik rahmatan tuni rahmatika amsiwa. Pada video kali ini kami akan melanjutkan ngaji kitab Khulasah Nurul Yakin juz 1, kitab karangan Syekh Umar bin Abdul Jabbar, kitab yang membahas tentang ilmu sejarah agama Islam atau sejarah Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Hiswarun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi. Hada utawi iki iku hiswarun Nabi, iku kakapunge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi lan keluargane sahabat-sahabate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat keluarganya dikepung oleh kaum Quraisy. Dikepung dengan tujuan ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama ro'at yang dalam semangsane ningali sapa Quraisyun sapa kaum Quraisy intisyarul islami ing sumebare Islam fil qabaili ing dalam pira-pira kabilah azamu nejo sapa kaum Quraisy ala qatli nabi ing atase mateni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kaum Quraisy melihat agama Islam semakin menyebar di kabilah-kabilah di daerah-daerah Arab, kaum Quraisy menginginkan membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi segala cara upaya yang dilakukan kaum Quraisy agar Nabi Muhammad SAW berhenti menyebarkan agama Islam tidak berhasil. Melihat semakin banyaknya orang yang masuk Islam, akhirnya kaum Quraisy memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Fahasarat nuli ngepung sapa kaum Quraisy hu ing Nabi wa ahla baitihi lan keluarga sahabate Nabi fisik bi ing dalam bukit. Wa mana'ulan nyegah sapa kaum Quraisy anhum saking Nabi karo ahlul baitih al arzaqa ing pira-pira rizki. Wa tafakulan sepakat ala yakbalu ing atase yen to ora nerima sapa kaum Quraisy lahum marang ahlul baitih Nabi karo sahabat sulhan ing perdamaian abadan ing dalam selawas-lawas. La ida aslamu kejaba ing dalam nalikane nyerahno sapa sahabat keluargane an-nabi ya ing nabi lil qatsli krana arek dipateni. Setelah mempunyai keinginan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum Quraisy mengepung Nabi Muhammad, sahabat serta keluarga-keluarganya di bukit. Mereka menyegah Nabi Muhammad keluarga-keluarganya untuk mendapatkan rizki agar mati dengan kelaparan. Wattafaku ala yakbalu lahum sulhan abadan. Mereka kaum Quraisy sepakat bahwasanya tidak akan pernah menerima akad perdamaian sama sekali ila ida aslamu an-nabiyya lil qatsli, kecuali sahabat-sahabat tadi sama keluarga-keluarganya bersedia menyerahkan Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh. Wa katabu lan nulis sapa kaum Quraisy ma ing perjanjian itafaku kang sepakat sapa kaum Quraisy alaihi ing atase ma fi sahifatin ing dalem lampiran alaku gantungna sapa kaum Quraisy ha ing sahifah fil Ka'bah ing dalem Ka'bah. Setelah terjadi kesepakatan, mereka kaum Quraisy menulis kesepakatan yang telah diputuskan di suatu sahifah, di suatu lampiran, terus digantungkan di Ka'bah. Yang isinya intinya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dan tidak menerima akad perdamaian sama sekali. Wa kanalan ono apa dalika apa mengkono-mengkono kejadian fisanati sabiati iku tetap ing dalam tahun 7 minan nubuwati saking diangkat dadi nabi. Kejadian ini terjadi di tahun ke-7 setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul. Jadi sekitar usia Nabi Muhammad SAW 47 tahun. Walhasil cerita ini menandakan kekesalan kaum Quraisy bahwasanya segala upaya yang ia lakukan untuk menghentikan Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam tidak berhasil. Bahkan yang terjadi malah sebaliknya, Nabi Muhammad SAW berhasil menyebarkan agama Islam semakin luas. Itu yang terjadi, sehingga menyebabkan keinginan kaum Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad SAW ini menggebu-gebu.
Akhirnya terjadi kesepakatan yang kesepakatannya ditulis di suatu lembaran yang digantungkan di Ka'bah. Itu adalah cerita tatkala kaum Quraisy ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya, al-khulasah, laman tasara al-Islam muhasarat Quraisyun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ahlahu wa sahabahu fi sibi Makkah. Tatkala agama Islam semakin menyebar, kaum Quraisy mempunyai keinginan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dengan cara dikepung. Kaum Quraisy mengepung Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya di Bukit Makkah. Wa mana'u anhumul arzak salasa sanawatin wattafaku ala qadzlih. Mereka kaum Quraisy mencegah keluarga Nabi. Mereka kaum Quraisy menyegah Nabi Muhammad, keluarganya, sahabat-sahabatnya untuk mencari rizki selama 3 tahun. Wattafaku ala qadzlih. Dan kaum Quraisy bersepakat bahwasanya dia ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Itu adalah cerita sedikit di tahun ke-7 setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Hijratul Habasah as-saniyah wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.